सायुज अर्थ निजर समस्त प्रिय आयोजन माने भगवान गणेशंकर हाथ में मोदक अंकुश पाखरे थिबा दरकार। मोदर अर्थ आनंद। जेमिति आमको मोदक खाइले आनंद मिली थाए सेमिति मोदक भरा गणेश मूर्ति आनंद प्राप्त होई थाए। एहा भी ध्यान रखिथिबे जेउ हाथ में मोदक बा लड्डू रही थाए एवं गणेशंकर सुंड सही पटे मुड़ी होई रहितिबा दरकार। जदि भगवान गणेशंकर मूर्ति रे लड्डू नाही ताहाले एमिति मूर्तिर पूजा करिबा अशुभ माना जाई थाए। एवं सहवाहनर अर्थ गणेश मूर्ति सह तांकर वाहन मूषा रहितिबा दरकार। जदि तांकर वाहन मूषा नाहाती ताहाले एमिति मूर्तिर पूजा करिले दोष लागी थाए। मूषार मुख्य गुण काटिबा होई थाए। मूषा सबु जिनिस को काटिबा पसंद करि थाए। एही परि जेउ व्यक्ति कथा कथारे कुतर्क करिथांती कारण भगवान गणेश बुद्धिर देवता अटंती। जेमिति मूषा को निज पाद पाखरे रखिथांती सेमिति ही गणेशंक सवाहन मूर्ति कुतर्क व्यक्तिर खराब विचार को दबेई देइथांती। गणेशंक मूर्ति रे तांकर गोटिए हाथ आशीर्वाद देउथिबा रूप रे रहिबा उचित। गोटिए हाथ बर मुद्रा रे रहिबा उचित। बर मुद्रार मूर्ति सुख शांतिर प्रतीक माना जाई थाए। गणेशंकर मथारे मुकुट रहिथिबा अति शुभ होई थाए। बिना मुकुटर गणेश मूर्ति को घर को आनिबा अशुभ होई थाए। भगवान गणेशंकु सजा सजी बहुत पसंद होई थाए। बेकरे माळ हाथरे बाजुबंद बा फारसा और रसी रही थाए। जदि एहा नथिले घर को आनी लगे दियंतु। भगवान गणेशंकु बालचंद्र भी कुहा जाई थाए। एथिपाई भगवान गणेशंकर मथारे चंद्रमा त्रिशूल और तिलक रहिबा शुभ होई थाए। जेउ मूर्ति रे भगवान गणेशंकर पाद माटी रे लागि थाए एपरि मूर्ति अति शुभ होई थाए। कुहा जाए एपरि मूर्तिर पूजा करिबा द्वारा चारि दिगरु सफलता आपनको मिली थाए। शास्त्र रे भगवान गणेशंकु धूम्रबाण कुहा जाइछि। एहार कारण गणेशंकर शरीर धुआर समान अटे। एथिपाई भगवान गणेशंकर एही रंगर मूर्तिर स्थापना शुभ माना जाई थाए जहा द्वारा घरे सुख शांति समृद्धि आसी थाए। सिंदूर रंगर गणेश को रखिबा बहुत शुभ माना जाई थाए। कुहा जाई थाए एही रंगर गणेश मूर्ति घरे रहिबा द्वारा घरे सबु प्रकारर मनोकामना पूर्ण होई थाए। फ्रेंड्स जदि आपण गणेशंकर एही सबु कथा आगरु जानि नथिले तेबे वीडियो को गोटे लाइक निश्चय करंतु। एबे जानिबा गणेशंकर सुंड विषय रे। कुहा जाई थाए गणेश भगवान को मुख्य शक्ति ताको सुंड रे रही थाए। जेतेबेले आमे बजाररु मूर्ति आनिबाकू जाइथाउ सेतेबेले देखिथिबा डाहाण पट सुंड और बाम पट सुंडर मूर्ति रही थाए। किए कही थाए बाम सुंड थिबा गणेश मूर्ति शुभ होई थाए आउ किए कही थाए डाहाण सुंड थिबा गणेश शुभ होई थाए। प्रथमे जानिबा डाहाण पट सुंड थिबा गणेशंक विषय रे। डाहाण पट सुंड थिबा गणेश को सिद्धि विनायक गणेश कुहा जाई थाए। एही मूर्ति रे सुंडर अग्रभाग डाहाण पट रहिथिले डाहाण सुंड गणेश बा दक्षिणाभिमुखी मूर्ति कुहा जाई थाए। मूर्तिर डाहाण हाथ पाखे सुंड मोड़ी होई रही थाए। दक्षिण दिग जमलोक नहीं जाउथिबा दिग होई थाए कारण जमलोक दक्षिण दिगरे माना जाई थाए। एथिरे पूजा करिबा बेले सूता वस्त्र पिंधि करा जाय न थाए। केवल धଳାର रेशम वस्त्र पिंधि पूजा करा जाय थाए। एहा सह पईतार सबु नियम को पालन करिबा सह पईता पिंधि पूजा करा जाय थाए जहा द्वारा दक्षिण दिगरु प्रसारण हेउथिबा शक्तिरु कष्ट होई न थाए। एहा एथिपई करिबाकू पड़ी थाए कारण दक्षिण दिगरे जमलोक होई थाए। जेमिति शास्त्र रे कुहा जायछि जदि आमे दक्षिण दिगपट मुह करी बसिछंती किंबा राति रे सोइबा समय रे दक्षिण दिगपटे पाद करी सोइले हमकु मृत्यु जेमिति अनुभव होई थाए। आउ एमिति अनुभूति दक्षिणाभिमुखी मूर्ति पूजा करिले होई थाए। डाहाण पट सुंड गणेश मूर्ति पूजा करिले मनोकामना पूर्ण हेबारे डेरी होई थाए। एमिति मान्यता अछि कि डाहाण सुंड गणेश गुणी गारेडी तंत्र कार्य शत्रुंक ठारो मुक्ति पाइबा पे पूजा करा जाई थाए। सेथिपई एपरि मूर्तिर स्थापना मंदिर रे हेबा दरकार कारण एही गणेश मूर्ति पूजार नियम पालन करिबा कठिन होई थाए। एबे जानिबा बामपट सुंड गणेशंकर विषय रे। एही परि गणेशंकु वक्रतुंड कुहा जाई थाए। जेउ फोटो किंबा मूर्ति सुंडर अग्रभाग बाम हाथ पटे रही थाए ताहाले एपरि मूर्ति को बाममुखी गणेश कुहा जाई थाए।
ବାମ ପଟ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଶୀତଳତା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହ ଏହା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ଥାପନାରେ ଉନ୍ନତିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିଥାଏ। ବାମମୁଖୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାରେ ବିଶେଷ ପୂଜାବିଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ରୂପରେ ପୂଜା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ପୂଜାରେ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଉନ୍ନତି, ସନ୍ତାନ ସୁଖ, ବିବାହ, ପାରିବାରିକ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ବାମମୁଖୀ ଶୁଣ୍ଡ ଥିବା ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ବସା ଗଣେଶ, ଠିଆ ଗଣେଶ, ଆରାମ ଗଣେଶ, ବାଲ ଗଣେଶ, ନାଚୁଥିବା ଗଣେଶ, ବାସୁରୀ ବଜାଉଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ଘର ପାଇଁ ତଥା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ବସିଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଠିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ଉଚିତ ନଥାଏ, କାରଣ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିକୁ ଆମେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଥାଉ। ଯେବେକି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ 1.5 ଦିନରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଠିଆ ରଖିବା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ବସା ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଧନର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ରହିଯାଇଥିବା କାମ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ଅଫିସ କିମ୍ବା କାମ କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ଠିଆ ଗଣେଶର ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ, କାରଣ ଅଫିସରେ ଧନ ଯିବା ଆସିବା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଫିସ ଓ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇଥିବା ବା ଆରାମ କରୁଥିବା ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥାୟୀ ବନି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇଁ ବହୁ ସମୟରୁ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଘରକୁ ବାଲ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଆଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିୟମିତ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ବାଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନୃତ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାରେ ଛାତ୍ର ଓ କଳା ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହ ଘରେ ଧନ ଓ ଆନନ୍ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡ଼ା ଓ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଇଁଶୀ ବଜାଉଥିବା ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଚିତ। ବଇଁଶୀ ବଜାଉଥିବା ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନି ରହିଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଘରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଈଶାନ କୋଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହା ସହ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଦିଗରେ ପୂଜା କରିବା ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁହଁ ଘରର ଭିତର ପଟକୁ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଠି ଘରର ବାହାର ପଟେ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଲା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।